Ayan guys, magandang shoutout. Welcome back to my channel guys, Summer Mix Vlogs. Ayan. Our video for today guys is, pakita ko lang sa inyo yung mga snake plant. Ayan. Ito yung mga snake plant natin guys. Ayan. May ganyang klase. Hindi ko alam kung ano yung klase yan. Ayan din. Ano siya, mahaba yung dahon. Tapos, may malalaking dahon siya guys. Ayan, may ganyan. Meron din ganyan. Paki-comment lang yun guys kung ano mga klase dito. Basta snake plant. Pero may mga specific na pangalan bawat isa sa kanila. Ayan siya. Tapos may ganyan din. Ang ganda ng kulay. Tapos may ganyan. Ayan siya. Tapos, ayan. Iba, kaibang kulay din guys. Ayan. Dalawang paso. Ito guys, halaman din to, namumulaklak. Ayan siya. Tapos, meron din ganito guys. Ayan, tingnan mo. Tingnan nyo guys. Tapos, yan. Ganyan, iba din. Ayan. Tapos, yan. Mga magaganda yung ano nila guys. Ayan siya. Yan, yung ating mga snake plants. Lumalago sila guys. Kahit tag-init, okay sila. Ayan. Ayan guys, thank you for watching. God bless us all. Update lang natin yung ating snake plant.